راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩ ኣሎ ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም ሰላም ጥዕና ያበለይ ክብራት አድመጽቲ ድምጽ ውሕስ መጻኢ ሬዲዮ ትግራይ ምድላዋት ዜና ሓደ ሰዓት እንሆ ተጀሚሩሎ ምስ ምድላዋት ዜና ሓደ ሰዓት ብምስሳይ አነ ኤፍሬም ገብረኺዳን ምስ መላእ ሰሞያ ቴክኒክ ናስታት ሓደ ሰዓት ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ኣብ ምድላዋትና ቀንዲ ዛዕባታት ዝዕለት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ናይ ውሽጢ ዓድን ደገን ዜናታት ሓዊሱ ጸብጻባት ስፖርቱን ሰዓት ወሓልዩ ናባኻትኩም ናብ ክብራት አድመጽቲ ከነብጽሖም ኢና አምድላዋት ካብ ዝሓረናዮም ዛዕባታት ገለ ቀዲምና ከነካፍለኩም ሰማዕቲ ግደ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ምዕቃብ ሰላምን ሓድነትን ካልኦት ክብርታት ተጋሩ እንታይ መስል ኢልና ሓቲትና ኣብ ምድላዋትና ክትሰምዕዎ ኢኹም ብኽነት ከመይ ንከላኸሎ ዝብል ዛዕባውን ኣብ ምድላዋት ዜና ሓደ ሰዓት ከነዳምፀኩም ኢና ሰማዕቲ ኣብ ጸባን ውጽኢት ጸባን ዝነጥፍ ሓደ ትካል ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ይፈጥር ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ እዙውን ብዝርዝር ሒዝና የለና ሞት ሓናጡ ዝምልከት ድማ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉሎ እዙውን ክድህሰስ እዩ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ውሽጢ ዓድን ደገን ሓዊሱ ኣብ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት እተዳምጽዎ ይኸውን ክቡራት አድመጽቲ ፈኖና በማእኸላይ ማዕበል 918 ኪሎ ሄርዝ ከምኡን ብ98 ነጥብ ባዶ ኤፍኤም ኣብ ሳተላይት የሃሳት ሬዲዮ ትግራይ አድምጹ ናብ ፈላማይ ዝሰራዕኽዎ ሓበሬታ ሰጊረ ትካል ገባሪ ሰናይ ዩኤንዲፒ ብ1.9 ሚልዮን ብር ወጻኢ ኣብ ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ጣብያ ዕዳጋ ሐሙስ ንመራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ 19 ጸባ ኣላሕም ለጊሱሎ እቲ ገባሪ ሰናይ እንዳግመ ሕወይትን ህንጸትን ትግራይ ኣድሂቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጽጉማት ወገናት ኣብ ምሕጋዝ እጃሙ የበርክት ከም ዘሎን ናይ ዝመቐጸልታ ድማ እዩ ን30 ደቂ ኣንስትዮ ጣብያ ዕዳጋ ሐሙስ 19 ምሩጻት ጨገራት ጸባ ኣላሕም ለጊሱ ዘሎ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ ወገናት ድማ በቲ ዝተፈጠረ ኩናት ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ወዲቐን ዝጸንሐን ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ሓገዝ ኣብ መነባብሮን ዓቢ ለውጢ ከምጽለን ተስፋ ከም ዝገበራ ድማ እተን ዝተለገሰለን ወገናት ገሊጸን ኣለዋ ዩኤንዲፒ ኣብ ሕወት ታወረዳ ዓበይቲ ዕማማት ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ዝገበሮ ዘሎ ድገፋት ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ለውጢ የምጽእ ከም ዘሎ እዩ ከም ጸብጻባት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን እንዳባጻሕማ ተጸርሒ ዘሎ ካብዚ ብመቐጻል ናብ ቀዳማይ ዛዕባ ዝሓረኽዎ ሰጊረ ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ኣብ ምረባ ሓፍቲ እንስሳ ዝተወደባ 21 ማሕበራት ቁጠባ ኣባላትን ከም ዝተመሓየሸ ተገሊጹ ዘሎ ብጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ታወረዳ እተን ማሕበራት ኣብ ምፍጣር ዕድል ስራሕውን ግደአን ይፍጽማ ምህላውን እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ብርሃነ መስፍን ተወሰኽሎ ንእሰይ ወልደ ብርሃን ብርሃኑ ነባር ወረዳ እምበኣላጀ ጣብያ ዓጸላ እዩ ብ2016 ዓመተ ምህረት ካብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ልዑል ነጥቢ ሒዙ እዩ ተመሪቑ ይኹን እምበር ስራሕ መንግስቲ ከቋምት ኣይመረጸን ቅድሚ 10 ዓመት ብ10,000 መበገሲ ብሓንቲ ላሕሚ ዝጀመሮ ስራሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝግመተ ኣላሕም ከም ዘለዎ ይገልጽ ሕሸ ነጥሕ ዘመጸ ትመጽተለኸ ግን ኣነ ናብ ስራሕ መንግስቲ ካእቲ የዳ ብልዓ እንትን ይነብረኒ ክሰርሕነን ምክንያቱ ናብ መንግስቲ ተጽባይነት ክኾነ ይኽእል كان هو بعلخ رأسخات وننو وشعت يارد جمرنا لا بحنت لحميا نمارت لقحيا مزات لحمي كاخلت شيء من تداوزيس لا 20 قلي لا 20 4 كفاو خوينا الناس كاحس قلت لخوا مالت انا اسكاو 4 لا شيت هن علي كفت مالتي علي تنسل الفلته اسكاو 350 تحس لاني تنافسنا عرف خزي 350 لمن اوي لمغنى كم مغلى مطمورو مالتي مغنياتو علي تنصبغا سيخون اسكاو 3 اسكاو 35 لتر يبصحن خزي دا كاو 3 مليون كاو بصحنا مالتي ناب انفستمنت تسغاغيرون وغنات عدل سرح كم زفطر زحبره من اسي ولد برهان مناسي كابزي حقاو سدت تقطيوم ناب سرح كوفرن تربحت كخونون زسع ملأختي حلف 1 مليون يخلت شحيونا حرشا مسنو هنا انا معلناس اولن اني استجارته مريت من هنك 15 صماد مالت 30 يخلت شحب ورحي دي سرحتني خافري انا نقولوا سرح 4 سرح بخو من سلتيني
تيبل خاي سرح السرح مالي سلازة حدا نا قلوت سرح موزحت من إسينا يفوت يلي تنسى سرح بس ساعات تعم مواسي بسالة شحد جزء خاي بعري ساعة 8 شحد شطه بعسة شحد جزء خاي مراخ خلتين بسلسة من شحد شطه جنز تسرح تخوين خا تايد ليك عقلي كل كان هو كأول لا بقى رئيس خا من خاتاتي كأنك سرحي اللي والخاتاتي خمن السرح قلبي من إسي قاشاو موكوانن كابتم عدل سرح استفتر لهم حدا انتخون قلنا وعلى سرح كم زي جمرة يحبر زي اللي له طعم صبو سرح عيون وعلى ونام زي تسفاني سرح كلوت يحصله ناتو سرح لا راخون انا وني قصلي يحصله هذا دو علي اقع غزي لي يالو عاد خما تنكر خت خا كل ነገር መቼም تعجز تهلكا لا يعبي سيله يعبي ማለት ነው ገንዘብ ሒትካለኮ አብዛማት ዓድ ተኸዶ ተጥፎ ነርኻ ቅርሽስ ኣብዚ ብንሽተ ነገር ትልወጦ ሊኻ ኣብ ወረዳ እምበኣላጀ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ዝተዋፈረ 21 ማሕበራት ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ምክትል ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ እታ ወረዳ ኣይተንጉስ ኪሮስ ኣብ ምንቅስቓስ ቁጠባን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ግድእን ይፍጽማ ከም ዘለዋ እውን ይገልጹ ያው ከም ወረዳ ኣብቲ ናይ ልምዓት ጸባ ካብ ዘለዋና 7 ጣብያታት ኣብቲ ነርባዕተ ዝሕሸ ናይ ጸባ ዝርከበሉ ወይ እንደገና እውን ተመሓሸ ዓለ ዝበሃላ ጨገራ ዝርከበሉ ያው ዓይባ ተኻዓን ዓጸላን ከተማ ዓዲሾ በዓሉ እዚ ከተማን እዚ ማለት እዩ ስለዚ ከም ወረዳ ከባቢ ላብ 1470 ዝኣኽላ استدقالا سمحاش عليه انسسا اللوانا ابزياتن ون 21 وداوات استودوا اين مالت وداوا بيلنا ناي صبا كوموديتي وي وناي عند فريات صبا تواهيلو وردان باراج حنتي ناي صبا مفريت كبابيا كافتم صبا لحمون نسبوهالو موديلات مناسين حرسوتنا حدا ولد برهاني مالتي اوزلو معتي توافيرو بركت زولو انسسا زينورون بمشاط يبيرو ولا بصبا بيرون لابز حشه درجة بركلاس سجاجر زركب موديل ملسينا أي مالتي مناسك أبزي حقه سدت تقط يوم أبستفل عليه عودة سرح بموفار تربحتك خون دماء أي تنوجس معيدهم بالعلي 304 مليون بر استفل عليه بروجكت تات لمعات ناوجنا 5 ركب ቤት መዘጋጃ ከተማ መቕሮ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብቲ ቤት መዘጋጃ መተሓባበሪ ኸይዲ ስራሕቲ ልምዓት ዝኾኑ ከም ዝገለጽዎ ኣብዚ ዓመት እዚ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ልምዓት እናተሰርሑ ከም ዝርከቡ እዮም ኣብሪሆም ዘለው ብልዕሊ 55 ሚልዮን ብር ወጻኢ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ዝተጀመረ ኣስፋልት 1000 ሜትሮ ምንጻፍ ጽሩብ እምኒ 1200 ሜትሮ ጸጸር መንገዲ ስራሕቲ ተፋሰስ ልዕሊ 13 ኪሎ ሜትር ዝርግሐ መስመርን ማይን መብራህቲ ከምኡን ንኻሕሳ መሬት ዝውዕል 200 ሚልዮን ብር ተዳልዩ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት እናተሰርሐ ከም ዝርከብ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እቶም ዝተጀመሩ ስራሕቲ ብሰብ ሞያ ደገፍን ክትትልን እናተገበረሎም ከም ዝርከቡን قدم زمت زلو خرمت نخزازمو يسرح كم زلو حبريتان ركبن كتما وقرو أبزل أخذنا حبريتان ملخيتو خبل كودايت كوميونيكيشن زوبا مبرق تقرأي تبزي بوزلو خبرات هادمستي كابز سجيرة ناب حجر تشاينا خوش دوكم أفتنا زركب قلتو فناي تشاينا إلكتريك بابور تشاينا CR 450 زبل سيامة ذهبتو خاب عالمنا قلتفنا إلكتريك بابور أفتنا وإلى الله حجر تشاينا بعلتيت كلت أفزلو بابور زتبهله كاب عالم زقلتف بابور أبزح زوان أب تشاينا شانغاي مسمر بابور تشينجيدو فتنا من قصاص قعزون ناقبر 5 ركابي تقليت زلو تقلتف بابور أبز قبرو فتنا بساعة 350 كيلومتر قعز زخال انتخون مما حيش تغيرلو فتنا انتزازم دما بساعة 450 كيلومتر مقعز يخيليو يتباهيل زلو تقلتف بابور قدم قبل اب تشاينا علا وخابز تقبر قلتف بابور فاكسينج بحد 100 سكند زبلته قلطاف خمزلو ازدما قاب عالم قلتف بابور كون كم زخالو يتحبير زلو بروجكت CR 450 اب تشاينا خم قطاطرا اوروبيان 2021 زتجمر انتخون ابز قصلو حيده توارح تمريو اغلغلوت كم زهب يتحبير زلو ازدما تشاينا اب عالم قلتف بروجكت بابور زلو مريحنات كتسفح كم زقابرايو تحبيرو زلو 5 CGTN كابز قصيلو زلو زعبان انتنسقر كبرات ادمستي تكال بيت سب اغرو بروسيسينج اندستري نلعلي 18 مناسي عدل سراح بمفتار تتقمتي يقبر كم زلو يتقليش زلو از تكال اب صبان وصي صبان تخرات بمقبار زسرح تكال خوينو لعلي 10 مليون انفست بمقبار سراح كم زجمروني تحبيرو كيروس قبر سلاسة توسغلو
ኣብ ከተማ መቐለ ቅድሚ 7 ወርሒ ብልዕሊ 10 ሚልዮን ገንዘብ ስራሕ ዝጀመረ ትካል ቤተሰብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዳስትሪ ጸባን ውጽኢት ጸባን ብዘመናዊ መንገዲ ብምዕሻግን ፕሮሰስ ብምግባርን ናብ ሕብረተሰብ ይቐርብ ከም ዘሎ ምክትል ኣካይደ ስራሕቲ ትካል ኣይቲ ሃይላይ ወለ ገብርኤል ይገልጹ። ካብ ዝጅምረሉ ዳርጋ 8-6 ወርሒ ገይረሎ ስለዚ እቲ ካፒታል ድማ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዝኣክል ኢንቨስት ገይሩ ይሰርሖ በዓል ሃፍቲ ኣዲስ ኣበባ እኒአ ኣነ ግን ኣብዚ ኮይኑ የተሓወዘ ጸባ እዩ ያው ጸባ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝኾና ፈለስቲውን ኣላፍቲ ዓይና ለም ከባቢ ካብኣተን ክና ካብ ቀላሚኖ ዘሎ ማሕበረሰብ ኢና ንቕበል ካብኡ ተቐቢልና ያው እቲ ጸባ ናብ ብርጉን ጥቀም ብጠስሙውን ጥቀሚና ቺዝ ከምኡውን ኣጆ ብ4 ዓይነት ኢና ፕሮሰስ ኮይኑ ናብ ሕብረተሰብ ዝቐርብ زي تكال مفرايكا بزجمرال اوان مسنخلات كم زغطمو زحبرو ايت هايلاي ابزي حزوان جن تمراصو خوينو بزحات تقمت خمزه فريه يردوم حوزي قدم يلو درجة فتاني نيرو مجمرة مسمن وارنا يطلع نيرو فتح ورات كم تايز مسئيو حورج رقم بس بيسخ مارجي أخم عينة جلي نيرو أو خمزي خانة حزي جلسنا خاننا فلت تحورات سناون بميدياتاتون شفان لا تجار مسلز خانة حزنا فلت أيو خمتنا مجمرة خانة تحورات سونا فلت أيو بزحات سوبر ماركتاتين زلونا إننا لو عدقنا قروينا فتقدم يويانا ونا لونا يوم حد بيناتات ولا في دياسفورا ولا لونا بعد شندحن بلاجئ ببزحات قطعات اللي هو سوبر ماركت سمن يوم سوبر ماركت يركب تكال بيتسب أجرو بروسيسينج إندستري نلعلي 18 مناسي عدل سراح بمفتر تتقمتي قبر كم زلون اتوم مكتلا كايد سراح يزاربهم لأن 18 لونا مناسي أو صبوي كا فوندي وحرخي خالي شجر كم مخان نبيت سوون تطور كم مخان أو نايم على الخوذي أتصقع خامس ولا هبتم مستخام مخان دما كونديو أو تتقمعي تكال بيتسب أجرو بروسيسينج إندستري أبز حزوان أب كراي جزا خويني يسرح بمهلاو نبوزحت أجمعات كم زتقال عز حبرو أيت هايلاي بقصالي متشوز خلنا يسرح بوتان خركفن زحش عدل سرح مناسي نخفترن مسز ملكتو معكلات بموداد يسرح كم زلو أجنزيبهم مدلوات زينا حد ساعات زعلت عم الدماغ تركبوا خبرات هاد مستي بمأخلاي معبل 910 شمونتن كيلو هرز كمون 9 شمونتن نطب بادو اب ايجنس مراخبه حفاش تግራይ ዝመደበሩ ካብ መቐለ ዝፍኖ ድምፁ ሕስ መጻኢ ሬድዮ ትግራይ ኣብ ድማጽ ትርከቡ ሰማዕቲ ስለ ተዳምጽና እናመስከና ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ሰጊራ خبرات هاد መጽቲ ጉያ ኣብ 776 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ጥንታዊ ሃገረ ግሪክ ተጀሚሩ ተመራመርቲ ኣብ ጉያ ብመንጽር ሕማም መንሽሮ ኣመልኪቶም መጽናዕቶም ከም ዝሕብሩ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ህይወቱ ንቁሩብ ደቃይቕ ምዝጎይ ብሕማም መንሽሮ ናይ ምጥቃዕ ዕድሉ ዝተሓተ ኮይኑ ድማ ረኺቦም ኣለዉ ንሳቶም ብዘይካዚ ብሰንኪ ብዕድመ ምውላድ ዘቋርጻ ደቂ ኣንስትዮ ጉያ ብምዝውታር ጥራይ በመንሽሮ ጡብ ናይ ምትካዕ ዕድለን ክትሕት ከም ዝኽእል እዮም ኣብሪሂም ዘለዉ ወቕዒ ልቢ ሓዊሱ ኣብ ዓለም ሞት ካብ ዘስዕብ ቀዳሞት 10 ሕማማት ሓደ እዩ ዝበሉ እንትኾኑ መብዛሕትኡ እዋን እዚ ሕማም እዚ ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ዝርከቡ ሰባት ዘጥቃዕ ኮይኑ ብብዝሒ ዘይማዕበላ ሃገራት ይርአ ተመራመርቲ ጉያ ዋጋ ዘይክፈሎ መድሃኒት ወቕዒ ልቢ ከም ዝኾነ እዮም ዘብርሁ በዚ ሕማም ንኸይንጥቃዕውን ደርዒ ክኾነና ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ እዚ ዓይነት ስፖርት እዚ ንጭዋዳታት ልቢ ብምትራር ግቡእ ስርሖም ከም ዘሰላስሉ ይገብር ኣብ መጽሔት ጥዕና ኣሜሪካ ዝወፀ ጽሑፍ ካብ 18 ክሳብ 100 ዓመት ኣብ ዝዕድሚኦም 100,000 ሰባት መጽናዕቲ ተኻይዱ ከም ዝነበረ እዩ ዝጥቀስ እቶም ኣብ ሰሙን ንኣስታት 50 ደቃይቕ እናጎየዩ ንልዕሊ 15 ዓመታት ዝቐጸሉ ሰባት بخلای عینت شکره لعل سقطدم ممهمان اعتمتی وقع لبی منشرو قطع ملاقاقو تساقم مستنفاس مرقا دمن نايمت قاعد قولم كابتوم زيغو بعت في خقود الكم زخائليو زملاغتو قويا نا أكالاتنا تراي زي كونس نا أمروناون يتنكرو يبلو توم تمرامرتي كيلاتات تعنا قويا خاب جنكتن واترن كتهار ملو تخيل تطح بايتا خامزو خونه يمزو حبرو حدثب مزيجنا ويس
ምዝጉሂ ናይ መብላዕን ምድቃስን ድሌታቱ ኣዝዩ ይቕንስ ይብሉ ጉያ ግን ንኣካላትና ብምህላኽ ናይ ድኻምን መጥማይን ስምዒት ስለ ዝፈጥረልና ንድቃስን ምግቢ መብላዕን ከም ንቡር ከነዘውትሮ የኽእለና ይብል እቲ ሓበሬታ እዚ ላ ኽብራት ኣድመፅቲ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ቀፂሎ ሕዚ ድማ ናብ ቀጻላይ ዝሰርዕኽዎ ሓደ ሓበሬታ ሰጊረ ኣለኹ ደቂ ተባዕትዮ ክሸኑን ከለዉ ኣየና እዩ ዝሓሸ ዝብል ዝጸንሐ ሓያል ሞጎት ኣሎ ይብሉ ኮፍ ኢልካ ዶ ደው ኢልካ ክሳብ ሕጂ ኮፍ ኢልካ ምሻን ንጥዕና ረብሓ ከም ዘለዎ ዝሕብር ውድዕ ሕክምናዊ መርትዕ እኳ እንተዘየለ እቲ ዝበለጸ ጽሬት ዘለዎ መገዲ ምዃኑ ግን ምርዳእ ዘሎ ይመስል ይብል እቲ ቢቢሲ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣደመንበር ናይቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ፋውንዴሽን ዩሮሎጂ ዶክተር ሜሪ ጋርትዋይት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ንምሻን ቁኑዕ ይኹን ጌጋ መንገዲ የለን ኣብ ውልቀ ሰብ እዩ ዝምርኮስ ትብል ኮፍ ኢልካ ምሻን ግን ብሓቂ ዝያዳ ጽሬት ዘለዎ እዩ እቲ ሽቓቕ ጽሩይ እንተኾይኑ ትብል ዶክተር ጋርትዋይት ከም እትብሎ ኣብ ዝሸኑሉ እዋን ንናይ ምንቅስቓስ ወይ ሚዛን ናይ ምሕላው ጸገም ንዘለዎም ሰባት ወይ እውን ኣብ ፍርቂ ለይቲ ካብ ድቃስ እንትለዓሉ ውሕስ መገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ትገልጽ ኣብዚ ዙርያ ብዙሕ ዝጥቀስ መጽናዕቲ ኣብ 2014 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ለንደን ሆላንድ የቕሬታ ላይደን ሆላንድ ዝተገበረ መጽናዕቲ እዩ ሓደ ጉጅለ ሓካይም ኣቀማምጣ ኣካላት ንዋሕዚ ሽንቲ ግዜ ምፍሳስን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ከም ዝገብሮ ብኸምዚ ከም ዝጸልዎን መርሚሩ ነይሩ እቶም ሓካይም ኮፍ ምባል ኣብቶም ብገፍሒ ፕሮቴስት ዝሳቀዩ ደቂ ተባዕትዮ ሽንቲ ቀልጢፉ ክፈስስን ፍሕኞኦም ሙሉእ ብምሉእ ባዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ጥዑያት ደቂ ተባዕትዮ ግን ዝኾነ ፍልልይ ከም ዘይረኣየ እዩ ደምዲሞሞ ዘለዉ እዚ ኢልና ናብ ሓደ ዛዕባ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ከስግረኩም ክቡራት ኣድመፅቲ ኣብ ትግራይ ቅድሚ 37 ሰሙን ኣብ ዘሎ ናይ ጥንሲ እዋን ካብ ዝውለዱ 1000 ሓናጡ ልዕሊ 22 ሚእታዊ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ እዚ ዝተባህለ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ጉዳይ ሞት ሓናጡ ኣመልኪቱ መድረኽ ዘተ ኣብ ዘካየደሉ እዋን እዩ ሸዊት ኪዱ ከቕርበልና እዩ በትግራይ ኣብ ዘይመዓልቶም ቅድሚ 37 ሰሙን ካብ ዝውለዱ 1000 ህፃውንቲ ልዕሊ 22 ሚእታዊት ከም ዝሞቱ ሓኪም ኣባጽሕን ህፃውንትን ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ገነት በለጸ ይገልጻ ሓፈሻዊ ሞት ሓናጡ ከም ናይ ኢትዮጵያ ደረጃ 29 ካብ 1000 ቆልዑ ሞት ሓናጡ ነና ካብዞም ከም ትግራይ ደረጃ ኣብ ጀነራል ሆስፒታላት ዝተሰርሐ ሪሰርች ዘርየና ግን ሓናጡ 22.7 ሞት ነና تحت 10 እዩ ብዓለም ደረጃ ንሪኣ ከለና ስለዚ ዘለና ደረጃ ብዙሕ ቁፅሪ ከም ዘለና ይዘርየና መንቀሊ ምክንያታት ግዜ ጥንሲ ዘጋጥም ናይ ደም በዝሒ ኩሉ ይኽእል ወይ ከዓ ታዶ ሕዱር ሕማም ድሕር ሃልይዋ ኣብነት ደም በዝሒ ክኾን ይኽእል ሽኮር ክኾን ይኽእል ስሩዕ ክትትል እንድሕር ዳኣ ተዘይተገይሩ ካሊእ ረኽሲ እንድሕር ሃልዩ ኣብ ታዶ ማናቱና ልዕሊ ማናቱ ጥንሲ ተኾይኑ ትሕቲ ዕድመ ናይ ምውላድ ቻንሱ ዝለዓለ ይኸውን ናይ መውዳእ ኳን ናይ መውቃዕታዊ ዓይነት ሓደጋ እንተሃልዩን ኣብዚ መዓልቱ ናይ ምውላድ ኣጋጣምታት ኩሉ ይኽእል ማእኸል ምርምር ማርች ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ቢሮ ጥዕና ኮይኑ ኣብ 2030 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ሞት ሓናጡ ትሕቲ 12 ሚእታዊት ንምውራድ ኣብ 35 ሆስፒታላት ትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ መተሓበሬቲ ማእኸል ታደለ ተስፋ ይገልጹ 52 ሚእታዊ ናይ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ሞት ናይ ሓናጡ ዕድመ ይሽፍኑ ስለዚ ነዚ ንምቕናስ ንምክልኻል እቲ ምርምር ማእኸል ናይ ሰውመያ ዓቕሚ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ንህብ ምስቶም ለገስቲ ኣካላት ኮይና ብምግዛእ ነከፋፍሎም ናውቲ ሕክምና ኣቑሑት ኣለዉ ሸራሮ ዓደዳዕሮ ሰለኽለኻ ፋፅውን ብዝተወሰነ መልክዑ ዝኣመሰለ ሆስፒታላት ንምምላእ ፈቲና ሕዚ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለዋ መዋል ንኽእል ኢና ግን ኣብ 35 ሆስፒታላት ናይ ትግራይ ንሰርሕ ኢና እቲ ሽቶና ኣብ 2030 ትሕቲ 12 ምግባር እዩ ስለዚ ንምስኻዕ ኢና ንሰርሕ ኣለና ኣብ ትግራይ ብምኽንያት ጽንተታዊ ኩናት ኣንሳሪሩ ዝነበረ ሞት ህፃውንቲ ትሕቲ 5 ዓመት ምቕናስ እኳ እንተረአ ኣብ ዘይመዓልቶም ዝውለዱ ሓናጥ ግን ክንኪ ከም ዘይከኣለ ኣውራ ኬድ ስራሕ ምሕካምን ክንክንን ሕሙማት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣይተ ሓርነት ኣዳነ ይዛረቡ እዚ ንምቕናስ ድማ እቲ ቢሮ ምስ መድረግቲ ኣካላት ብምዃን ተግባራዊ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣይተ ሓርነት ይገልጹ ትሕቲ 37 ሰሙን እዋኑ ከይበፅሐ ዝተወለደ ህፃን ናጽራይ ዝበሃል ቡእ ክትትል ሕክምና ተተገይሩሉ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ህፃን ከዓቢ ተስፍኡን መጻኢኡን ሓደ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቢሮ ጥዕና ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን
أو كل ريفرالن جنرال هوستالن ما أتاه هوستالن داقما يحويته ناينات صلاح حكمنا ما أخل أما أتاوي حفشاوي ريفرال أهاد متوحتي يجمر الله مارج سنتر لبهال هذا بروجكت له عيدر بصراحة تأخير كاد كفتت اللي ملا بمصنعته مستدقف إيه مالتي أو تحت حمش عامت لو تقول له أو تحت حدا عامتن دموهم كأخله زول له دساون تقع عري تقصر الصوت موت السو كنقول نسيخالنا سلازي نزين الناس أو قد صار لهم خلتش 10 شمونتي دمو نافتن سار وقتين لنا هذا متوحتي نخل وردينا علمنا نسرح زلنا مالتي ኣብ ዓለም ካብ ዝውለዱ 10 ሓናጡ እቲ ሓደ ኣብ ዘይመዓልቲ ከም ዝውለድን እዚ ድማ ቀንዲ ምኽንያት ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ ከም ዝኾነ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊፆም ዓለም ለኸ መዓልቲ ኣብ ዘይመዓልቶም ዝውለዱ ሓናጡ 8 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ብብርኪ ዓለም ንመበል 14 ግዜ ብብርኪ ሃገር ንመበል 7 ግዜ ብብርኪ ትግራይ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝተኸበረ የዘካርም كبرات هادمزتي حدار 12/2014 عامة مرت كمل سكمي شفشاف معبراب أبايا قدمي 4 عامات حدار 12/2014 عامة مرت 83 تقارو أبلا سراويت مكالخال إيتوبيا زتشفشفلا علاتيا بمخنيات مننتهم أم داغوني مأخل معراب أبايا زتأثروا تقارو بمخنيات بعال ميكائيل زدالو وبون تأكيبهم قدم مستايم مزفتوهم صدرهم كراخبو خصليو ابز جمرلو اواني نيرو بسراويت ايتوبيا زتشفشفو علم لخت كال جونوسايد واتش تحساس 4/2022 كمقوطاصرا اوروبان شوعت تمسخاخر عين بمتقاس ابت بيت مأسرتي بزعبا زتفصمه ጨፍጫፍ ጸብጺቡ ነይሩ ሽዑዝ ወጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ በመንነቶም ተዳግኖም ካብ ዝነበሩ ተጋሩ ነበር አባላት ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ 83 ተቀቲሎም ብዙሓት ድማ ዳሃዮም ዝጠፈ ኮይኑ ኣብ ኣፍ ደገት ቤት ማእሰርቲ ብጅምላ ተቀቢሮም እዮም ምዕራብ አባያ በሓደ ግዜ ብዙሕ ሰብ ዝተጨፍጨፈሉ ስለዝኾነ እምበር ካብ ካልኦት 7 ማእኸላት መዳጎንውን ነንበይኖም ዝተጨፍጨፉ ተጋሩ ብዙሓት ምዃኖም ግዳያት ፍትሒ ክረኽቡ ከም ዝግባእን ዓለም ለኸት ካል ጆኖሳይድ ዎች ሓቲቱ ነይሩ ይብል ኣብ ካልእ ሓበሬታ እንትንሰግር ድማ ታሪኽ ወየንቲ ወለድና ዋዕላ ገረብ ዳልጌና ከም ዓብይ ተመክሮ ብምውሳድ ብሄራዊ ሓድነትና ከነጠናኽርን ከነረጋግፅን ይግባእ ኢሎም ዘለው ድማ ነበርትን ኣመራርሓን ወረዳ 70 እንደርታ እዮም ክቡራት ኣድመፅቲ መበል 84 ዓመት ዝኽሪ ታሪኽ ቀዳማይ ወያነ ዳልጌና ላዕለዎት ኣመራርሓ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣመራርሓን ነበርትን ወረዳ 70 እንደርታን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ጣብያ ደብረ ቀብኢ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እዩ ተኸቢሩ ውዒሉ ዘሎ ኣብቲ እዋን ዝተረኸቡ ዋና ማሓዳር ወረዳ 70 እንደርታ ዳልጌና ጀጋኑ ወለድና ንመሳፍንቲ ኣይንንብርከኽን ኣይንግዛእን ዝበልሉ ዕርቂ ዝተፈጸመሉ ሓድነቶም ዘጠናኸሩሉን ኣመራርሓ ዘመዓራረዩሉን ታሪኻዊ በዓልን ታሪኽ መላእ ህዝቢ ትግራይን ምዃኑ እዮም ኣረዲኦም ዘለዉ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተረኣዩ ዓበይቲ ምዕራፋት እቲ ሓደ እንትኸውን ዝበሉቶም ምክትል ዋና ማሓዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ 84 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊስና ታሪኽ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ እንትንዝክር ቀዳሞት ወለድና ንኽብሪ ዓዶምን ህዝቦምን ክብሉ ብገዛእቲ ደርብታት መላፍንቶምን ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ጅግንነትን ናይ ዕላማ ጽንዓት እዩ ኣዝዩ ልዑል እዩ ድማ ኢሎም ታሪኽ ቀዳማይ ወያነ ተማሂርና እንኮ መዋጽኦና ሓድነትና ስጢምና ዘላቒ ህላውነና ብምውሓስ ናብ ዘላቒ ጉዕዞ ሰላምን ልምዓትን ክንግስግስ ይግባእ ክብሉ ነበርትን ኣመራርሓን እቲ ከባቢ ሓቢሮም ታሪኽ ዳልጌና ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸበረ ዝቐነየ ኮይኑ ሕዳር 12/2018 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብቲ ውዕሊ ዝተፈራረሙሉ ገረብ ዳልጌና ጣብያ ደብረ ቀብኢ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ከም ዝተኸበረ እዩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዘሎ በዝቢልና ናብ ቀንዲ ዛዕባና ሰጊርና ክቡራት ኣድመፅቲ ኢደ ጥበብ ባህልን መንነትን ኣብ ምዕቃብ ኣብ ቁጠባ ዝዓዲ ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዓውዲ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡሎ ሰላማዊት ኣያሌው ተወሳኺ ኣለዋ
بهاجر سبيخون كتما وزيت إيدا طباب نقطة وروحة كاب تنتي إن جلجل زمتن من التجارو ولا كنت خنا حبرت سب أب سنة طبابا ينزل وجنزابة حكم قانون أب بيرو باهلن توريزمن حلف العلويك إلى المات إندستري أي تداوي تكابو نراديو تجراي جلتم. تتحسس رأي أو تذكرك إذا لو نقدر تطلع لنا تجراي يكون بتجراي كونتكست كنوصل كلنا تزوجه محاوراوي هوتون إقتصادي هوتون أبدأ هنا بكلمة دميركا تزوجه تكامات نايد بوتيتاتي نايد بوتيتات نايد على نايد هاجر وقال إنديجينس نولج ما خل زجورة فترة محزوز الله بوتيتيو جنبه نا تتقابلن نعوز هون كورنا رأينا كونولز خالق عندي مخنيات دما كم منجستي بحف الشعب مويا إندستري طبابات قولحتاب زي مقوارو كم زخونن زلو تقام من داي دما ببزوبون ورودون ناي كلاستر سرحتي سالت كم زلون مزنعتي إنات خايدلو كم زركب أيت داويت يبروهم كم منجستي إنزي زرف تقلال ناي طبابات زرف زبها الاندستري زلو أتحزن ناي رجل فكتلن كيدي زنبرا مش ناي أنفت بوليسي أكايداتاتون نوعلو تقال كفتسل زنبرا هذه زيتات نمقرب نمستخخالن نقصاص له استفلالو ناي كلاسترينج صراحتون يصرح له ناي وداد ببزو وببورد وقم كلاستر تخون له ناي دتو صراحتي اي تجابون تو opportunity عدلات سقعتات تقامات انتايوم توم عدلات زلونا هذا كل لاو يكون عبي هذا مصنعتهم ككاير كاو بوليسي استراتيجيات نقد نستفرع بروجكتات زوعل ملع الحد عادي سند اللو خناتات زريونا خايدما بالتقالة لكتريها اللخكن كم تزول كيو وفايدو عبي نهالو زلو أمره تاقم تحوتي زلو مزيتا تحيزو تاريخاون هايمانتاون بعل حدارجن بسفيحو وتزيت إيدا طباب زخون سرحتي نابع عداقا زوردلن بتحت عدي أبزمت اللو جيزي دما وتزيت إيدا طباب بسفيحو زتقاملن بمخانو بيرو باهلن توريزمن دما مغزلتها سحالف عامت عودة مريت إكزيبيشن نمسلات مجلاتو جين كم زلو وسيهم يردوم مسناي حدارتين تاساسيرو ببزحي ناي إدتو وسيتات شيطلو بعليو ناي برانا سرحتي ناي كورة سرحتي لبا سرحتي هي بعد سخونهم بزحتي مشيطو حزوزي عبز حلف عامت جمرنا يو حدا اكزيبيشن الله ما إدت أوقات بيد مسألة إكزيبيشن عن صبغ سخونة مرعيار إن الله حزين لزونا بصفحات صفحة بالله كده بدلاو يكبر اللقيو تما أخل مالكوعن أنا بصفحتي نظام كأدقوا خريقوا خشمتوا زخولوني متشو بصخونة مالكوعن بدلاو ناتجوري أو كله كفارات تقراي أول كساتفو يكبر ظلمه أو كم جوب زولو بعلات ناتطعمكات ناي إدت سرحتي هذا كفالة كفالة له ناي إكزيبيشن صراحة تخلعت ناي بازار ناي هذا عم تسع صراحة مثل زاد مدلوا زينا حادة ساعات عم الدماء تركبوا خبرات هاد مزتي حزرمانا بحادة حبريتها خسقركم بستفلالي ملكع زقتل زلو جونوسايد تقراي نمتراي تخرت محبرسة بعالم كم زدلي تكال سبعة مسالات عالم لخ محبرسة مويا حقي تساوعد قريب له تكال سبعة مسالات عالم لخ محبرسة مويا حقي مزي منقستان تكالات بمتحبر أبزوت أو مقلتي جملاوي صوتها وعمت طقعات سكيات بارنتن كونيل كاز قبر تميتن زركبوهم قبنات حزون دو زي مبالوم شاقلوت كام زفتر الليو قليسو زلو أبومبر اتتكال وقعوي وعل دو مبال تتابعوتات عبوتو انتلون عمت من مزبالن سفيح جهزات مسلاتن اب إثيوبيا بفلاي اب تقراي أعناوي خوينو يقتلالو يلوم تكلا سبعة مسلات محبر سبع عالم زي شراوي بزخونة مقادي ندخونتات كمرمر سبعاوي تبتصحنات كالرقاقات اب لعلي قبنات انصار سبعاو نت قبنات كيناتن تحتات النتن كالرقاقات تسوي له بتمساسالي حبريتا
ዝምልከቶም መንግስታትን ኣዋዓልቲ ስምምዕ ፕሪቶርያን ኣብ ትግራይ ተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ከይፍጸም ዲፕሎማስያዊ ጸቕቲ ቃዕርፍ ይግባእ ሂማን ራይትስ ዎች ይሓቢሩ ዘሎ ካብ 2022 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ምኽንያት ሞት ኣማኢታ ሸሓት ሰባት ምዃኑ ዘዘኻኸረ ሂማን ራይትስ ዎች ዲፕሎማስያዊ ጸቕቲ እንተዘይተገይሩሉ ሎምውን ምልክታት ጎነጽ ይረኣዩ ምህላው እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ እቲ ንሚልዮናት ዘመዛበለን ዓበይቲ መሰረተታት ልምዓት ዘዕነወ ኩናት ዋላ እኳ ብኣደራዳሪነት ሕብረት ኣፍሪካ ደው ክብል እንተኻለ ኣፈጻጽሙ ኣብ ምክትታል ዝተረኣየ ጉድለታት ግና ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል ጠጠው ከም ዘይበሉውን ኣረጋጊጹሎ ኣብቲ ኸይዲ እቲ ኩናት ተጋሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብመንነቶም ምኽንያት ኣብ ሰብኣውነት ዝፍጸም ወፍሪ ገበን ምጥፋዕ ዓሌት ተፈጺሙ እዩ ዝበለ ሕዝውን እቶም ጥሕሰታት ከም ዝቕጽሉ እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ስምምዕ ዘይምትግባሩ ስዒቡ ሎምውን ምልክታት ጎነጽ ይረኣዩ ምህላዎም ዝጠቐሰ ሂማን ራይትስ ዎች ሕብረት ኣፍሪቃ ኬንያ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣሜሪካን መሻርክቶምን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክገብሩን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዳግማይ ጨፍጫፍ ከይወርድ ቀዲሞም ክከላኸሉ ተላቢሎ ክቡራት ኣድመጽቲ ካብ ዝቐጺሉ ናብ ናይ መወዳእታ ዝሰራዕኽዎ ቀንዲ ዛዕባ የኸስግረኩም ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠሩ ዘይዛረዩ ኩናት ወለዶ ትግራይ ይባኸን ምህላው ኣብ መቐለ ዝነባርነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዘላቒ ሰላም ክህሉ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ንጎድኒ ብምሕዳግ ኣብ ሕድገትን ሓድነትን ምዕሳል ወሳኒ ከም ዝኾነ ድማ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ምዒዶም ኣለው ሸዊት ኪዶ ከቕርበልና እዩ ሓደ ሰብ ምስ ባዕሉ እንተዘይተዓሪቑ ምስ ካልእ ሰብ ሰላም ክፈጥር ከም ዘይኽእል መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይገልጹ ነዚ ድማ ኣብ ትግራይ መራሕቲ ፖለቲካ ሓዊስካ ምስ ባዕሉ ዝተባእሰ ብዙሕ ሰብ ምህላው ሰላም ክዓስል ከም ዘይኽኣለ እቶም ኣብ መቐለ ዝነባርነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ይዛረቡ መጋይ ሰባት መምህር ጀራወርቅ ተስፋይ ይበሃል ሕድሕድ ሰብስ ንግሉ ኣነ ሰላማዊ ክኸውን እየ ኢሉ እንተሓሲቡ እዩ ዝመጽእ ሰላም ማለት እዩ ኣነ እውን ሰላማዊ እንተኾይነ እስኻውን ሰላማዊ እንተኾይንካ ሰላም ትበል ኣነ እውን ሰላማዊ እንድሕር ኮይነ ንዓኻ ሰላም ይበካ ስለዚ ኣብ ግሊ እቲ ሰላም ዝርከብ ማለት እዩ ሕዚ ምስ በዓሉ ዝተባእሰ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ትውልድና ማለት ብስኽራን በሎ ብሱስ በሎ ብዙሕ ሰብ ህይወቱ ይስሕተ ኣይምሩ የቃውስ እዩ ዘሎ ማለት ንህይወቱ ዝጠቕመን ዝጎድኦን ፈልዩ ዘይፈልጥ ትውልድ እኒአና ማለት ስለዚ ኣብዚ እቲ ናይ ሰላም ምብልሻው ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ ሊቀ ምሁራን መምህር ተክለ ገብረ እግዚአብሔር ሰላም እንኳን ለሰብ ለእንስሳታት እውን ሰላም የድልን መጀመርያ ናይ ዓዲ ሰላም ተዘይሃልዩ ካልእ ነገራት ምውጋዕ እውን ይከኣል ኩሉ ሰላም ባህሊ ነገር ግን ሰላም ኢሉ ግን ብውሽጡ ደሞ ካልእ ህውከት እንድሕር ዘምጽእ ኮይኑ ተሰላም ትክክለኛ መልእኽቱ ኣይኾነይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምፍንጫል ተጋሩ ንጸላኢ በሪ ዝኸፍት ዘራጊ ሰላም እዩ ዘሎ ቶም ኣቦታት ሰኣን ሕድገትን ሓድነትን ምፍጣር ኩናትን ወረ ኩናትን ናብ ትግራይ ከንጸላሉ ከም ዘይግባእ ብኣጽንኦት የተሓሳስቡ ኸዚ ናይ ፖለቲካ ነገር ስኻገሌ ተባሂልና ተፈናጭና ተኸና ዝኹሉ ስቃና ልናውሐለውን ብዙ ምኽንያት እዚ እዩ እንድሕር ተበታቲና መእተው ጸላኢና ንገብር ዘለና እምበር እዚ ለኣና ይጠቕመናን በቃ መራሕትና እውን ልብ ገብሩ ዝግብኦም እዚ እዩ ሕዝውን ኣብ ኣየር ተንጠልጠሉ ዝዋቕዑ ናይ ሓሳብ ኩናት ኒው ሰብ ምስ በዓሉ ምርኻቢት ቀዳማዋይ ሰላም ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ተለስ ብትዕግስ ናይ ምሕላፍ ዓቕምና ከልዕል ኒው እታ ጸቢባሃና እያ እንዳበልና ያጸንሐና ትግራይ እንደገና ካልእ ጽበት ከይውስኻ እንደገና ናብ ካልእ ነገር ከይናኣቱ ጠጠው ኢልካ ምሕሳብ የድሊ እዩ ምእንቲ ሰላም ኢልና እቲ ንኸፍለ ዋጋ ሞት ኣይኮነ እቲ ንኸፍለ ዋጋ ኩናት ክኸውን ይግባእ በቃ እዚኣ እንተዘይኮይናስ ዋላ ክዋዳእየ ዋላ ክቃተል እንተይኮነስ ተዋጋ ምእንቲ ሰላም ክብልሲ እዚኣ ተትረፍካ እንድሕር ተባሂለ ተትረፈን ክብል እኒአን ማለት በቃ ዋላ ሓደ ሰውን ክሞተና ይብሉ ንምንታይ ይሞተና ብምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘይዛሪ ኩናት ወለዶውን ይባኽን ከም ዘሎ ዘተሓሳስቡ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ምእንቲ መጻኢ ወለዶ ሰላም ዓቂብካ መሓዝ ወሳኒ ከም ዝኾነ ይገልጹ ለሰላም መስዋዕት ክንከፍለሉ ዝግበአና ነገር ኩሉና ካብ ገዛና ጀሚርና እውን ለሰላም ክንዝምረላ ይግበአና ሰብ ኮና እግዚአብሔር መልክዕ ናይ እግዚአብሔር ምስሊ ኮይ ስኢሉ ፈቀዱ ሜዳ ክወድቕ ፈቀዱ በረኻ ክወድቕ ፈቀዱ ናይ ኣራዊት ቀለብ ክኸውን ብህልኽስ ስኢል ከበቃና ሓው መጣ ትውልድ እውን ይባኽነና እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ውሑድ እንዳተባሃልና ንንዓቕ ዘለና ብማዕዶ ትውልድና እናባኸነ 10 ዓመት ጸኒሕኻ ናብ ኩናት 20 ዓመት ጸኒሕኻ ናብ ኩናት ህይወት ሰብ ክቡር እዩ ሞ ምእንቲ መጻኢ ትውልድ እውን ኢልና ማለት እዚ ብኽነት እዚ ንምዕጋት ግን
ከም መርሓቲ ሃይማኖት እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ይዝነገር ግን ዘይምስማዕን ዘይምስተዋዕልን እዩ ስለዚ ከም መርሓቲ ሃይማኖትን ከም መርሓቲ መንግስትን ከም ህዝብን ክንሓስበሉ ዝግበአና ክንገረና እንተለ ድማ ምድማጽ ምስማዕ ምኽኣል ክህሉ እኒአዎ ማለት እዩ ምድለዋት ዜና ሓደ ሰዓት ተዳምጹ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ናይ ደገ ሓበሬታ ከስግረኩም ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምቁራጽ ሓድሽ እማመ ሰላም ከም ዝዳለዋ ተገሊጹሎ እዚ እማመ ሰላም ምእንቲ ክፍጸም ዩክሬን እትቆጻጸሮ ዘላ ግዝኣት ክትሓድግን ብዝሒ ሰራዊታ ክትንክን ከም ዝሓትት ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ይጽብጽብ ኣለዋ ሰበስልጣን ኣውሮፓ ኾነ ዩክሬን ኣብቲ ዘተ ከም ዘይሳተፉ ዝተገለጸ እንትኾን እቲ እማመ ብዓብዩ ንሩስያ ዘረብሕ ከይከውን ስግኣት ኣላዓዒሉ ይርከብ ይብሎ ሩስያ ኣብ 2022 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ሙሉእ ወራር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝጀመረት ኮይና እዚ ጎንፂ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኣውሮፓ ዝዓበየ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኩራት ኣድመጽቲ ሕዚ ድማ ጸብጻብ ስፖርት እንሰምዐሉ ኣየር ሰዓት በጽሒሎ ሰሚዕና ንምለስ ክብረቲ ሃበለይ ከመይ ምሽኹም ኣድመጽትና ዝተፈላለዩ ጸብጻብ ስፖርት ተርኩም ቀሪብ ኣለኹ ምሳኹም ጸንሕ ግብሩ ዘፍርት ኣደለ ኣብ ኬንያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኣፍሪካ 2025 ብሽክሌተኛ ጽጌ ካሕሳይ ተወሳኺ መዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ 64 ኪሎ ሜትሮ ኣብ ዝሸፈነ ውድድር ጎደና ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ጽጌ ካሕሳይ ቀዳሚት ብምውጻእ መዳልያ ወርቂ ተሸሊማ ጽጌ ትማሊ ብውድድር ውልቀ ክሮኖሜትር መዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ምንባራ ይፍለጥ ሎሚ ድማ ተወሳኺ ወርቂ ብምርካብ ታሪክ ሰሪሓላ ቅሳነት ግርማይ ሳልሳ ደረጃ ብምውጻእ መዳልያ ነሓስ ኣምዝጊባ ራሄል ታመነ 4 ደረጃ ወጽያ ሩዋንዳ መዳልያ ብሩር ረኺባ ካልእ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ 28 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ውድድር ሕውሳት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ተቐዳድምቲ 50 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም ብደቂ ተባዕትዮ ብዛየ ተስፍኡ ተኸለ ጸጋይን ገብረ መድህን ገብረ ዝጋብሔርን ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ብርሃን ፍቓዱ እዮሮ ሃፍቱን ሰርካለምታየን ተሳቲፎም እዮም ሞሪሸስ መዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ሩዋንዳ መዳልያ ብሩር እንትረክብ ኣልጀርያ ነሓስ ኣጽሒፋ እቲ ውድድር ሰንበት መፈጸምታ ክረክብ እዩ ተጻወቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮሌጅ ቅድስት ማርያም ውቕሮ ብሉጽ ውጽኢት ምምዝጋብ ይጽዕሩ ከም ዘለው ተዛሪቦም ብርሃነ ብየነ ዛማኒኤል ተኽለ ኣሮና ሸናፈን ተኣምራት አብርሃን ኣብ ከተማ ውቕሮ ኮሌጅ ቅድስት ማርያም ፕሮጀክት ኩዕሶ ሰኪዔት ተጠርኒፎም ኣብ ምስራሕ ዝርከቡ ኮይኖም ዝወሃቦም ዘሎ ስልጠና በርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው ይዛረቡ ንወስዶ ትሬኒንግ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ዝደቡ መላኩዚ ብኣግባቢና ንሰርሕ ትሬኒንግና ካውለ ሰውምን ሰለስተ ጊዜ ናሰርሕ ብቀውሃዋ ትሬኒንግ ብኮችና ለና መሰረት ንሰርሕ ለና ብዙሓት ተጫወት ኒኦና ጎዛት ብመሰረት ኮችና ብለለና ኢና ሰርሕ ለና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ለለጸ እዩ ሕና ለኸምዚ ቆልዑት ሰገናት እንዲና ንዓና መስከድና ኩሉ ነገር ላተመሓይሽ ይልኸድ እዞም ሰልጠንቲ ሰገናት በቲ ዓውደ ስፖርት ዕውታት ብምዃን ትግራይ ወኪሎም ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብጻሕ ዕላማ ከም ዘለዎም ወሲኾም ይገልጹ ቀጻሊ ራእይና ብትግራይ ወኪልና ካሊእ ዓድታት ንምኻድ እዩ ቀጻሊ ራእይና ውቕሮ ካብ ደብ መላኩ ተልዒለ ዓበይቲ ደረጃታት ለና ዞምና ኣሜሪካ ተጫወታ ዞምና ኣፍሪካ ተጫወቲ ሕሽሎሉ ተጫወቲ ሃገር ወኪል ተጫወቲ የደሊ ባስኬት ብኮችና ለሃና መሰረት ሰርሕና ጽቡቕ ተጫወቲ ንኾና ልል ተስፋ ኒኢና ጽቡቕ ተጫወቲ ኮይና ዓድና ጸውዒና ብንል ተስፋ ኢና ንሰርሕ ለና ኣሰልጣኒ ዞም ሰገናትን ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣጋዝን ዝኾነ ዶሮ ሓይረን ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ሰገናት ስልጠና ከም ዝወሃቡን ንጽባሕ ዓበይቲ ተጻወቲ ክኾኑ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡን ድሕሪ ምግላጽ ኩሉ ፈታዊ ኩዕሶ ሰኪዔት ድጋፍ ክገብር ጸዊዑ ኣብዚ ትሕቲ 15 13 እንዮ ልዕሊኦም ትሕቲ 17 እንዮ ልዕሊኦም እውን ትሕቲ 19 እንዮ ካብኡ ተዓብዪ ጋንታ እንዮ ማለት እዩ ስትዋና ስራሕና እሱ እዩ እቲ ራእይና ሃመይ ጌርና እዞም ቆልዑ እዚኦም ናብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ክልል ዝውክሉ ናብ ካሊእ ደረጃ ዝወጽሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዩ እቲ ዋና ታርጌትናና ንዑ ኢና ንሰርሕ ፈታዊ ባስኬት ዝበሃል ትግራዋይ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ያው ንዕብየት ባስኬት ዝሓስብ ዕብየት ባስኬት ዘጨንቆ ኩሉ ንክሕግዘና ጻውዒትና ነቕርብ ኣተሓባሪ ኩዕሶ ሰኪዔት ከተማ ውቕሮ መምህር ተኸስተ ገብረ መስቀል ምስ ሰብ ሃፍቲ እታ ከተማ ተሓባቢሮም ከም ዝሰርሑ ይገልጽ ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባጀት ክብጅት እዩ ቀዳማይ እሱ ነቶም ስፖርተኞ ለወረዳ መንእሰይ ኢሉ ግዴቱ ስለዝኾነ ማለት ግዴታ እዩ ባጀት እቲ መንእሰይ ከይብተን መንእሰይ ለሓደ ነገር ክጥነፍ በስነ ልቦናይ በኣእምሮን ክጥንከር ባጀት ክብጅት ግዴቱ እዩ ሓደ ካልኣይ ኣብ ከተማና ዘሎ ውልቀ ሓብቲ እዮም ሳልሳይ ከና ውልቀ ሰባት ባላ ውልቀ ሰባት ሰልክት ካግዙና ስኸሉ እናበልና
እዚኦም ሰለስቲኦም ተልሚዝና ንቀሳቀስ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ከይዲ ምሕደረን ጉጉ ከም ዝኾነ ነበራት ተጻወት ኩዕሶ እግሪ ተሓቢሮም ጽጋው ዘፈሩ ኣብ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዓመተ ስፖርት 2018 ዝሳተፋ ዘለዋ ጋንትታት ትግራይ ዝለዓለ ወጻኢ ብምግባር ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንትታት እቲ ሊግ ብቐዳምነት ዝስራዓ ኮይነን ደረጃ ውጽኢት ክረኣያ ከለዋ ግን ነቲ በጀተን ዘይምጥን እዩ ክብሉ ኣባላት ማሕበር ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ይገልጹ ሓዝን ኢኻ ግን ኣፍቱ ትሰርሐሉ ትኽእል ኩዕሶ ማለት ኣብ ሜዳ ዝረአ እዩ ኣብ ሜዳስ ኣነ ዝሰርሕዎ እንታይ ዓይነት ጋንታ ይመስል ኣብቲ ሜዳ ኢኻ ትርኢ ቅርሺ የኾነ ዋኑ ዝቅርሺ ማይወልዕዎ ኣለዉ እሳቶም ይልወጡሉ ኣለዉ ፉትቦልና ትግራይ የጥፍዎ ዶ እሳቶም ግን ታኾይኖም ደም እሳቶም ብዙ በጀት እዚ ትስላዕ ተሎ ዝኾነ ነገር ኢኻ ትጽበ ምክንያቱም ና ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መብዛሕትኡ ተመጣጣኒ በጀቱ ያው ዘን መቐለ ከነማ ልስዕር ኣለዋስ በጀተንስ ካብኡ ክንእስ እምበይ ኣይዓቢ ስለዚ ክምጥን እዩ ተይኾነስ ኣይሓስቦን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ተወዳዳሪለስ ይኾነ ማለት ልውድድር ለልቐርብ ነገርስ ይኾነ እተን ጋንትታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተጻወቲ ዘለዎን ርድኢት ቅንዕና ዘለዎ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ኣብ እምሃያ ዓርሰን ክፍትሻ ይግባእ ርእይቶ እቶም ነባራት ተጻወቲ እዩ ካባናለ ተቸገርናሉ ግዜ ነገር ነይሩ ከዚ ሕደጎዋ ከዚ ወግዕ ይብሉ ማለት ከዚ ትግራዋይ ምግላል ተይኾነስ ምጥፋእ እዩ ተታሒዞሞና ትግራዋይ ተጫወትስ ልክህልለ ልደልዮ ይመስለኒ ዋላ ናደሞ ስኬል እንደረ ተጋሩ እንደያምሉ ክፈሉ ከውረኡ እየዶ ዝልተሓተ ትግራዋይ ተኸፋሊ ካዋላ ካብ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠቕላላ ሓደ ብጣዕሚ ትግራዋይ ብዚኣ ብኩዕሾስ ተጫዊተ እዚኣ ገይረ ገዛ ገዝአ መኪና ገዝአ ልብል ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ምሕደረአንን ኣጠቓቕማ በጀትን ዘሎ ዘይምዕሩይን ግልጽነት ዝጎደሎ ኣሰራርሓን ኣብተን ጋንትታት ዝረአ ዘሎ ሽግርን ክሳብ ሕዚ እውን ክፍታሕ ዘይከኣል እንትኸውን እቲ በጀት ዝልዕለን ዘሎ ኣካል ድማ ናይ ዝቀንዲ ተሓታት ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ተተኪ ተሒዝካ ንምንታይ ካብኡ ለይትገብር ክመጽእ ፋይናንሻል ተግንዮ ነገር የብልካ ኣፍቲያ ግን ብመፈረሚ ናተደራደርካ ተግንያ ነገር ስለዘላ ባይዞ ብጣዕሚ ከተሓዝን እኮ ገንዘብ ኣውጪኻ ብሚልዮናት ዝኣክል ገንዘብ ኣውጪኻስ ኣበይ ኣትሎ ለይትብል ከንቲባ ለይብል ታሞ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ይልጠራ ግን ቢያንስ ኦዲት ምግባር ይዓብይካ ከመይ ገይሩ 100 ምናምን ሚልዮን እናተመደበስ ታይታ ኢኻ ጌርካ ኣሎ እዚ ምነበረ እኮ ጠጠው ክብል ነይሩ እኮ ይኹሉ እምበይ ተሓፍር ኢኻ ነይርካ ብዙ ዝኹላይ ቅርሺ ላመደቡ ኺሉ ኣብኡ ተለለ መንግስቲ ትግራይ እውን ኮይ ከንቲባሲ ትቅርሺሲ ይምድብ ኣብ ምንታይ ውዒሉ ኢሉ ይቋጻጸር እዩ እዚ ዘኽትላ ቤት ትምህርቲ ገለ መስርሕ ኢሎም ተልው ልተመኡ ልሰርሑ ኣለዉ እኮ መኻሰስዎም ኣብ ኩዕሾ ግን በማይቲ ሚልዮን እንዳጥፉ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሚድያ ወፂኡ እንታይ ክትገብር ኣለኹም እንታይ ኮንኩም ዝኾንኩም እንታይ ኮንኩም እኳ ሰይብል ትቅርሺ ግን ናይኻ እዩ ናዚ ድኻ ማሕበረሰብ ተመንጢሉ ዘን ኣብ መንገዲ ተሪለን ሰላጣ ልሸጣ ልግብሮ ግብሪ እዩ እሳቶም ልዝናነዩ ኣለዉ ፈቆደ ኣዲስ ኣበባ ሻድሻይ ሰሙን ዘቁፀረ ግጥማት እቲ ሊግ ሕዚ እውን ጋንትታት ትግራይ ኣብ ውፅኢት ቅልውላው እየን ዝርከባ ብተመሳሳሊ ሎሚ ኣብ ሻድሻይ ሰሙን ፀወታ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብጋንታ ከተማ ሓዋሳ 1-0 ብዝኾነ ውፅኢት ተሰዒራ ኢትዮጵያ መድህን ምስ ኢትዮጵያ ቡና ድማ 3-2 ስዒራታ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምስ ወላይታ ዲቻ ብማዕረ ውፅኢት 1-1 ተፈላለየን ጽባሕ ድማ ጋንታ ምድረገነት ሽረ ምስ መቻል ክጻወታ እየን ብኻልእ ዜና ኣብ ፀወታ ላዕለዋ ሊግ ኢትዮጵያ ኣብ ስታዲየም ጅማ ምስ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ዝገጠመት ጋንታ ሰሎዳ ዓድዋ 3-2 ብዝኾነ ውፅኢት ተሰዒራ ኣብ ቀዳማ ሊግ ኢትዮጵያ ተሳትፍ ዘላ ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ሎሚ ምስ ፉሪክ ፍለ ከተማ በማዕረ ውፅኢት 1-1 ተፈላለየን ናብ ዜና ወፃኢንቲ ንኸይድ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ፖል ፖግባ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝምለስ ተገሊጹ ያሬድ ገብረእግዚአብሔር ቅድሚ 4 ወርሒ ዝሕንዝሕ ንብዓት ፖግባ ዝረኣየ ሰብ እንታይ ኮይኑ ምባል ኣይተርፎን ንነዊሕ እዋን ካብ ፀወታ ርሒቁን ኣሚናትሉ ተፈርሞ ጋንታ ሲኢኑን ዝጸንሐ ዝተጻወታይ ፈረንሳዊት ጋንታ ሞናኮ ኣሚና ክተፈርሞ ምኽኣላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ንብዓቱ ክቆጻጽሮ ይከኣለን
እዚ ቅድሚ 10 ዓመት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ክነግሰላ እዩ ደጊም መንክሕዞ ይበሃለሉ ዝነበረ ምስ ጁቬንቱስ ይኹን ሃገሩ ፈረንሳይ ደጋጊሙ ዋናጩ ዝዓተረን ኣርሓ ክፍሊ ማእኸል ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመሊሱ ተጻዊቱ እውን ዝነኣድ ግዜ ነይርዎም Mbappe Griezmann Pogba for France and possibly now the world ህይወት ፖግባ ካብ 2022 ናብ ቁጥር አውሮፓውያነት ሒዙ ናብ ነበረ ጋንቱ ጁቬንቱስ ድሕሪ መምላሱ ብማህሰይትን ቅጽዓትን ተፈተነ ብፍላይ ድማ ካብ መስከረም 2023 ድሓር ዘይፍቀድ መበረታትዕ ንጥረ ነገር ተጠቂምካ ዝብል ቅጽዓት 4 ዓመት ተበየነሉ ብድሕሪ እዚ ፖግባ ድሕሪ ዘቀረቦ ክርክርን ሕቶ ይግባአነን እቲ ቅጽዓት ናብ 18 ወርሒ ተነከየሞ ካብ መፈለንታ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ደጊሙን ክጻወት ተፈቀደሉ ጋንቱ ጁቬንቱስ ምስኡ ዝነበራ ውዕሊ ምቁራጻ ዕላው ድሕሪ ምግባራ ብዘይ ጋንታ ጽንሐ ፖግባ زحلف ورح سنة مس موناكو كتصاوت وعلى خلت عامت أسيريم موناكو قدم 4 ورحي ولا دع تفرم منبر نصوتا بقوع كوينو سلازي صنحه ابز سومنيو نام ميدا كملس بوغبا اتي ابن اسنتو بزحات شلمات بالاندور كعوت زتنبيلو غندما بدغاون بعلاون صلواتات اب زي مرغغا زودق هيوتو غانتو موناكو علته قدام مس رينس اب تكايدو صوتا ليغ حدا فرنساي مستا غانتا تخاتيتلوم منالباتون تغيرو زاتولو عدلات كهليم ود 32 عامت زلو بوغبا ጫማ ዝሰቅለሉ ዕድመ ተቀረበውን ንደገፍቱ ናብ صوتا መምላሱ زحقوس كوينو نموناكو دما لمدو كحجز اي تبهيلو يقمت نبعاتو دما ناب سحاق حقوسن دو يغير تسفى فتوتيم Beautiful Pogba again, unbelievable 2 in 2 minutes United from 2 down and now 2-2 2 from Paul Pogba well he might have blue hair but he's got a red heart that's terrific for نابي بريمير ليج انجليز مركز حوريتان تنسجر دحر عرفتي مبل 12 سومن قدمات بريمير ليج انجليز صباح قدام كجمهور يوم صباح 9 تفرقان دحر ساعات كانت برنلي مس تشيلسي صوت الكيمراين كانت ليفربول مس نوتنغهام فورست برنماوث مس ويستهام وولفز مس كريستال بالاس برايتن مس برنتفورد كومون فولهام مس ساندرلاند افتماسال ساعات صباح 12 ساعات قدمن كجمراين صباح مشات خلتن فرقان دما نيوكاسل مس مانشستر سيتي زاكايدو قدم تثبيت يقبرلو سنبت مريحة ليج ارسنال مس توتنهام زاكايدو قدم يعل قمت زو توهاو صوتا خوينلو مانشستر يونايتد مس ايفرتون بتماسالي سنبت كار صوتاي ارسنال ب 26 نتوي ني بريمير ليج انجليز مورحلا مانشستر سيتي ب 22 نتوي اخر درجه 9 تشيلسي ب 20 نتوي افساس درجه تمدبا كانتات ويستهام نوتنغهام فورستن وولفسن واحد قامورات زلوا كانت عاد انجليزيين ناو لا ليغا سبين زملكت حبريتان تمنحلف مبل 13 سومن لا ليغا سبين صوت لا ليغا سبين لومي مشات بحر صوتا كجمريو فالنسيا مس ليفانتي مش الساعات 5 صوت ان كيف لماين صباح قدام دما بارسلونا مس اتلتيك كلب ساعات 12:40 كرخباين علابيس مس سيلتا فيغو وساسنا مس ريال سوسيداد فيلاريام مس مولاركا صباح 30 قطمات لا ليغا سبينيوم ريال مدريد ب 31 نتوي لا ليغا سبين تمورحلا بارسلونا ب 28 نتوي 9 فيلاريا ب 26 نتوي افساس درجه زلاغانتا جيرونا ليفانتين اوفيدون اب حدا غمورا زلاغانتاتين باركس لو ما حسكم دينات يوم سليرم يعني اب كينيا يكايد ابزلو ودر بشكلتا افريقيا 2025 بلستي توداداري بشكلتينيا صغي كحساي توسق ميداليات تعاويتالا ازدمان ملا حزب تግራይ እንቋዕ حقوسካ بمبال بدلاو زينا حدا ساعات صبصبات زعل سمعنا تمليسنا كبرات ادمست راديو تግራይ بماخلاي معبل 918 كيلو هرز كمون بتسعن شمونتن نطبادو اف ام كاب ايجنس مراخب حفاش تግራይ زفنو مقله زمدبرو دمص وحس مصائر راديو تግራይ زدمتكم سمعتي امسجنا بمسساي مدلاو زينا حدا ساعات اني افريم قبرخيدان مسملا سمويا تكنيك بحبار صنحنا مزترفو تحستوتات راديو تግራይ سسناي نعاكم تمني حدقكم سلام